السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا اقترحت عليكم واحد السلسلة مع تصحيح إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نخلي لكم التصحيح نتاعها، غادي تلقاوه في هاد الفيديو أو في شريط فيديو آخر كتتمة. غادي نقرأ عليكم التمرين الأول، وإن شاء الله غادي نحاول نجاوب لكم على الأسئلة ونشرح لكم الأسئلة ونشرح حتى الأجوبة معهم. اذا كنفضل بان باش تقراو هاد ليكزيرسيس مزيان، ومن بعد ما تقراو هاد ليكزيرسيس اولا تاخدوه في ورقه تكتبوه وتحاولوا ديروا مع واحد المجهود باش تجاوبوا. عاد دوزو الا ما فهمتوش شي حاجه عاد دوزو الاجوبه. شوفوا الاجوبه او لا خدموا التمرين كامل ومن بعد دوزو تحققوا في الاجوبه. واللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي كومونتير وان شاء الله غادي نحاول نوضح له داكشي اللي ما فهمش. نقرا عليكم التمرين. لاحظوا معايا. Donc voilà l'exercice. La chronophotographie d'un mobile sur un plan horizontal a permis d'identifier les positions d'un point M du mobile. Schéma suivant. La durée entre deux photos successives est 0,04 secondes. Donc, c'est-à-dire la durée entre M0 et M1, 0,04 secondes, M1, M2, 0,04 secondes, ainsi de suite. Comme l'échelle, 2 carreaux représentent 1 centime. Comme le sens du mouvement de la gauche vers la droite. Les questions. Quelle est la nature du mouvement du point M justifié? Question 2. Calculer en unité internationale la valeur de la vitesse moyenne entre M0 et M1. إذن voilà la correction d'exercice numéro 1. غادي نحاول نوضح لكم تلاميذ الأعزاء هاد la correction. نقرا عليكم. Donc le point M est en mouvement accéléré car les distances parcourues pendant la même durée augmentent au cours du temps. Donc il a déjà sur la partie du cours nature du mouvement. Donc on parle d'un mouvement accéléré lorsque les distances parcourues pendant la même durée augmentent au cours du temps. إذا المسافة اللي كيقطع الجسم متحرك كتزاد مع مرور الزمن كتكبر. إذا كنتكلم على حركة متسارعة mouvement accéléré. Ce qui concerne deuxième question, calcul de la vitesse moyenne entre M0 et M4. Et là j'ai l'enregistrement. رجعوا معايا l'enregistrement. Donc, on a deux carreaux représentent 1 centime. Donc, on a 1 centime, on a 2 centimes, on a 3 centimes, on a 4 centimes, on a 5 centimes. Donc, la distance là de M0 à M4 est 5 centimes et on doit le convertir en mètres. Donc la distance M0, M4 est égale à 5 centimes. 5 centimes, c'est 5 10 à la puissance moins 2 mètres. Et la durée entre M0 et M0 et M4, c'est 4T. Sachant que T, la durée entre deux enregistrements successifs, nanana T, nanana 2T, nanana 3T, nanana 4T. هادشي اللي عطيتكم هنايا. عطيتكم بأن la relation de la vitesse Vm هي d sur delta T avec d هي M0 M4 و delta T c'est 4T. M0 M4 لقينا 5 centimes حولتها للمتر. Pour convertir de centimètre vers le mètre, on doit multiplier par 10 à la puissance moins 2.
و t هي 0,04 مي لا ديوري دلتا t تكون هي دلتا t تكون هي 4 fois t. Delta t c'est 4 fois t. On oublie on dira l'application numérique. Donc, adjina 5 10 à la puissance moins 2 sur 0,04 fois 4. لقينا هي 0,3125 mètres par seconde. إذا حسبتها بالمتر par seconde لحقاش إلا رجعنا ليكزيرسيس غادي تلقاو بأن لا فيتاس مطلوبة بالمتر par seconde.